naglinis kami ng Toyota Altis. Ito yung evaporator guys. Ayan. Sobrang dumi. Ayan. 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 Basag na basag lahat guys. Ayan. Tinanggal yung evaporator. Ayan ang nangyayari. Ayan guys. Madali lang. Tanggalin pa yung evaporator pa. Ayan. Kita nyo. Ito yung dashboard. Toyota Altis 2017 guys. Nililisa namin. Kamera. Ayan yung evaporator guys. Sugo kayo ba? Iligtis na chol. Delikado na na leaking ba?